Okay, kita tunggu lagi 2 minutes and then kita akan start lah. Okay, I think we better start now. So, Assalamualaikum and very good afternoon, everyone. Okay, so this is the last subtopic for chapter A. Okay, so in this lesson, we're going to learn about the Born-Haber cycle. Okay, so by the end of this lesson, okay, you should be able to illustrate the dissolution process of ionic solid. Okay, and then explain the effect of the ionic charges and also ionic radii on the magnitude of the lattice energy. Okay, and then construct Born-Haber cycle for a simple ionic solid, okay, by using energy cycle diagram and also energy level diagram. Okay, and then the last one, you should be able to determine the enthalpy changes, okay, by using the Born-Haber cycle. Okay, enthalpy changes tu what boleh, so tapi untuk Born-Haber ni normally we going to focus on the lattice energy lah. Okay, so before we go into the dissolution process of the ionic solid, okay, sebab since kalau kita cakap tentang ionic solid, the energy that hold the ionic solid itu together itu kita panggil dia sebagai lattice energy lah. Okay, atau dan selalunya the structure of the crystal dalam ataupun the structure of the ion dalam ionic solid itu kita panggil dia sebagai lattice structure. Okay, so lattice ini is basically is defined as the energy required. So kalau energy required, maksudnya kita kena absorb energy. So kalau absorb energy, dia boleh jadi, dia kena positif lah. So energy required to completely separate one mole of a solid ionic compound into a gaseous ion. Okay, so maksud dia adalah, kalau saya ada, so let's say ionic solid, the easiest example ionic solid that we know is the sodium chloride. So sodium chloride solid, okay, so the energy that needed to separate the solid into its gaseous ion. So dalam NaCl solid, kita ada Na plus gas tambah Cl minus gas. So the energy required to separate the ion dalam solid sodium chloride to become a gaseous free ion itu, kita panggil dia sebagai lattice energy. Okay, so lattice energy ada dua jenis. So we have a lattice formation and also lattice dissociation. And for this ionic solid, for each ionic solid, they will have the same value, either formation ataupun dissociation. Magnitude dia sama, tapi the difference is adalah in term of the sign. Okay, kalau kita nak form ionic solid, okay, sorry, ni dia terbalik sebenarnya. Okay, saya padamlah. Sekejap. Saya tersilap ni. Okay, the lattice formation, okay, if the question asks you about the lattice formation, so maknanya daripada gaseous ion, dia akan jadi solid. Dia akan jadi solid. So maknanya, so kalau saya nak buat untuk NaCl tadi, so dalam tu kita ada Na plus gas plus Cl minus gas, okay, to produce NaCl solid. Okay, ini kita panggil dia sebagai lattice formation. Okay, kalau dia adalah formation, kalau awak nampak formation, that means we need to release, okay, release energy ataupun release heat. That's why lattice formation, the value must be negative. Okay, kalau lattice dissociation pula adalah daripada ionic solid, kita akan convert dia kepada ionic gas. So yang tadi NaCl, so NaCl solid, when dissociate, it will become Na plus gas plus Cl minus gas. So this is what we call as a lattice dissociation. So kalau dissociation, mana awak nak breakkan bond, that means you need to absorb heat ataupun absorb energy. That's why lattice dissociation
dia punya ni adalah positif. Kalau dia adalah formation, dia punya adalah negatif. Okay Okay, so this is the two different type of lattice energy. So kita ada ingat kalau formation negatif sebab nak form bond kita kena release energy. Dan nak break bond kita kena absorb energy. So there are three different factors yang akan affect the magnitude of the lattice energy. So the first one we have the ionic size and then ionic charge, and the last one is arrangement of ions in the solid. Tapi arrangement of ion ni kita tak perlu belajar lah, awak just kena tahu je. Sebab kalau kita ada ionic solid, sebab solid macam kalau awak ingat semester lepas waktu kita belajar state of matter, dia ada different structure. Kita ada phase center cubic, kita ada body center cubic, semua tu, dan different structure we have a different magnitude of the lattice energy. Tapi for your syllabus we only going to focus on the ionic solid dan juga ionic charge sahaja kita akan fokus. Okay, disebabkan lattice energy ini dia sebenarnya adalah attractive force. Okay, attractive force between the ion yang ada dalam ionic solid tu. So mana kita akan consider dia akan berkait rapat dengan Coulomb's law lah. Sebab Coulomb's law tu is a law that explain about the relationship between the magnitude of the charges and also the radius. Okay, so effect of ionic size. Okay, if the size of the ion is smaller, so that means the distance between the ion also become smaller. So contohnya macam Na plus dengan Cl minus. So kalau ini kecil, the distance dia macam ni. So this is the distance. Okay, so let's say kalau saya ada rubidium plus. Okay, we know that as we going down the group, the atomic size will increase. So rubidium size, the size itu akan jadi significantly bigger compared to Na plus lah. So kalau saya ada Cl minus juga, so kalau awak ingat lagi lah chapter periodic table yang kita belajar tahun lepas, radius itu kita ambil point daripada one nucleus to another nucleus. So kalau dia punya ni besar, size ion tu besar, maknanya the distance between the nucleus itu akan makin lama makin besar juga. So kalau makin lama makin jauh, so attractive force pun akan lagi become weaker. Sebab attractive, awak kena ingat the force of attraction ini akan increase if the distance decrease. So maksud dia lagi rapat distance itu, attractive force tu akan meningkat. Sebab lattice energy ni basically adalah force of attraction. So sebab itulah the smaller the size of the ion, the distance between the ion also will become smaller lah. So the attraction between the ion will become higher and the lattice energy will become stronger. So when we going down the group, we know that the atomic size ataupun atomic radius akan increase. So kalau contohnya kalau kita nak going down the group 1, kita akan expect lattice energy dia akan makin lama makin kurang. Sebab apa? Sebab going down the group 1, the particle size, and for this case the ionic size become more larger. So kalau become larger, so distance dia longer, and then attractive force dia pun akan makin lama makin become weaker. Tapi kalau across period, kita tahu kalau dia dalam elemen dan period yang sama, the size become smaller. As long as dia punya charge either cation atau anion lah. So across period, size become smaller. So when the size become smaller, distance pun akan become smaller lah. So distance become smaller, attractive force pun akan meningkat. So lattice energy pun akan meningkat. Okay, so contohnya kalau saya ada magnesium oxide dengan barium oxide. Both elements which is magnesium and beryllium tu are located in group 2. Okay, so which one will have the higher lattice energy? Magnesium oxide ataupun barium oxide? Magnesium dekat period berapa? Ada siapa tahu? Siapa ingat lagi? Magnesium ada dekat period berapa? 3. Okay, period 3. Barium? Barium. 6. Siapa? Period 6. Siapa apa tu? Okay, period 6. Okay, so kalau kita cakap tadi, kalau dua-dua tu group yang sama,
Okay, mana di going down the group kan? Going down the group, the size become larger. So what happened to lattice energy? So which one will have a higher lattice energy? MgO ke BaO? MGO. MGO. Ya betul, MgO akan ada higher lattice energy. So MgO punya lattice energy will become higher lah compared to barium oxide because the ionic size of Mg2 plus is smaller compared to the ionic size of the barium 2 plus. Okay, so the second factors that will affect the ionic the strength of the lattice energy is the ionic charge. Macam saya cakap tadi, lattice energy ini adalah basically a force of attraction between the ion. So lagi kuat ataupun lagi besar magnitude of the charges itu, attraction dia akan makin lama makin kuat. So contohnya kalau antara Mg2 plus dengan aluminium 3 plus kan. So awak tengok both are located in the same period. So aluminium have the ionic charge of 3 plus. Mg ada charge of 2 plus. So kalau saya nak compare lattice energy of aluminium oxide dengan magnesium oxide, kita akan expect the lattice energy dalam aluminium oxide akan lagi higher compared to magnesium oxide. Sebab apa? Sebab one of the reason adalah aluminium tu dia punya ionic size dia becomes lagi smaller lah compared to magnesium, and another reason is because aluminium ni dia ada higher charge. Dia charge dia adalah 3 plus. Mg ni adalah 2 plus. So dia akan lagi the higher the charges, then the stronger the attractive force, dan the stronger the lattice energy. Okay, so sekarang ini kita akan apply balik Hess's law. So kita akan apply balik Hess's law nak calculate lattice energy dan juga any other enthalpies lah kita boleh gunakan. Okay, tapi before kita tengok pasal bond Haber, okay, kita tengok what is the relationship between the delta H hydration and also the lattice enthalpy. Okay, so kalau kita dissolvekan, ionic solid dalam water, kalau kita dissolvekan, kita akan hasilkan aqueous ion. So maknanya solid itu akan dissociate to become a aqueous ion. Tapi solid ionic juga, kalau kita supply heat, dia boleh dissociate to become a free ionic gases. So kalau kita construct satu energy cycle diagram, kita boleh relatekan lattice enthalpy dan juga enthalpy of hydration dan juga delta H solution. Tapi energy cycle ini dia bukan bermakna kalau kita dissolvekan ionic solid tu dia akan bertukar jadi gas dulu baru bertukar jadi aqueous. Dia tak bermakna macam tu. So cuma kita boleh gunakan maklumat yang kita ada untuk cari berapa je value of delta H solution tu. Sebab kalau kita ingat balik dalam kalau ikut Hess's law, it doesn't matter how many ways ataupun how many step atau how many route yang kita ambil, the value of delta H itu masih sama. So maknanya cycle ini bukan bermakna kalau kita tahu sodium chloride ni adalah garam yang kita makan kan. Tak bermakna garam yang kita makan tu kalau kita dissolvekan dalam air dia akan tukar jadi gas dulu baru tukar jadi aqueous. Dia tak bermakna macam tu. Cuma maksud cycle ini adalah macam mana kita boleh relatekan a different type of enthalpies of reaction itu untuk cari delta H yang lain. Itu maksud cycle ni lah. Okay, dan selalunya kalau kita nak cari delta H solution of any ionic substance, kita boleh relatekan dia dengan delta H lattice ataupun lattice energy. Sebab apa? Sebab dia berkaitan sebab kalau kita dissolvekan, macam saya kata tadi, sebab kalau kita dissolvekan ionic solid dalam water, aqueous ni merujuk kepada water lah. So kalau kita dissolvekan, simply the ionic solid will dissociate to become aqueous ion. Dia akan jadi aqueous ion. Tapi juga kalau kita heatkan, kalau kita supply heat dekat ionic solid ni, so dia boleh bertukar jadi ionic gas. Dan daripada gas ni juga, kalau kita dissolvekan dalam air menggunakan delta H hydration, dia akan jadi aqueous. Itu maksud dia. Itu relationship lah. Itu relationship. Maknanya kita boleh gabungkan banyak-banyak enthalpies untuk cari enthalpy yang lain dengan menggunakan Hess's law. Okay, so kalau kita tengok di sini,
calculate the enthalpy change of solution of barium chloride. Okay, calculate the enthalpy change of solution of the barium chloride. So, kalau kita buat dia punya Hess's law dia, saya copy jap. Okay, so now the question asks you to calculate the delta H solution of barium chloride. Okay, yang ini yang saya cakap awak kena ingat balik definition yang kita belajar waktu awal-awal dulu. So, kalau enthalpy of solution, okay, dia punya definition adalah enthalpy change when 1 mole of ionic solid, okay, is dissolved in water to form infinite dilution of solution. So basically ayat senang dia adalah kalau kita ada 1 mole ionic solid, and for this case adalah BaCl2 lah. So dissolve in water, dia akan hasilkan ionic aqueous punya ion. So aqueous ion. So ni akan jadi 2Cl minus. Apa yang kalau delta H solution, apa yang awak dissolvekan tu kena jadi satu mol. So ini adalah delta H solution. Kita nak cari yang ini. Okay, now kita kena guna these three information to construct energy cycle diagram so that kita boleh cari berapa value delta H solution. Okay, kalau awak tengok yang ini, okay, awak tengok yang ini, energi ini merujuk kepada energi apa? Energi yang ini. Dia merujuk kepada energi apa? Delta H apa? Kalau kita ada solid, ionic, kita tukar kepada gaseous ion. Dia merujuk kepada apa? Dissociation. Dissociation apa? Lattice dissociation kan? So dia merujuk kepada delta H lattice. Okay, kalau awak tengok yang kedua dan yang ketiga ni, dari similarity lah. Yang kedua dan ketiga ni, kalau awak tengok, dia daripada gaseous ion, dia dissolve dalam aqueous solution, or for this case, water lah. Dia akan hasilkan Ba2 plus aqueous. Okay, so apa nama enthalpy dia? Delta H apa? Kalau gas, awak dissolvekan dalam aqueous, awak dapat aqueous ion. Apa nama delta H ni? Hydration. Ya betul, delta H hydration. Betul, awak kena ingat. Kalau awak tak ingat definition tu, susah lah. Okay. Okay, so sekarang ni kita kena gunakanlah ketiga-tiga equation ni untuk kita construct satu energy cycle. Okay, kalau kita tengok equation pertama dia bagi BaCl2 solid dissociate to become Ba2 plus gas tambah 2Cl minus. So maksud dia dissociate, okay, to become Ba2 plus gas plus 2Cl minus gas. Okay, so ini adalah delta H lattice. Okay, dia is equal to positive 2018.0 kilojoule per mole. Okay, so sekarang ni kita dah guna, so dah boleh settle lah. Okay, so awak tengok equation kedua daripada beryllium 2 plus gas dissolve in aqueous solution to form Ba2 plus aqueous. So kita boleh sambungkan dekat sini. So Ba2 plus gas dengan aqueous. Okay, so yang ini kita panggil dia sebagai delta H hydration of Ba2 plus. Dia bersama dengan negatif 1360 kilojoule per mole. Okay, so and then lagi satu. Yang ni kita dah guna. So kita guna yang ni. So tapi yang ni awak tengok dia 1 mole of Cl minus dissolve in water to produce 1 mole of Cl minus. Tapi sekarang kita ada 2 Cl minus. So apa yang kita kena buat dekat delta H tu? Kita kena darabkan dengan 2. So mana 2 darab delta H hydration of Cl minus. So equals to negative 364 times 2 kilojoule per
per mole. Okay, sekarang once kita dah construct kita punya energy cycle, so we can calculate delta H solution by applying Hess's law. Okay, so root pertama, awak kena ingat nak buat root tu, direction arrow yang diterima je macam ni Okay, tadi ada satu kata sudah tunjuk. Kalau direction arrow tu macam ni, okay, kita boleh terima. Okay. Kalau kedua-dua arrow tu macam ni, atau dua ke tiga dia menuju ke arah sama, kita boleh terima juga. Okay, kalau dua atau tiga tu menuju ke bawah, yang ni kita boleh terima juga. Sebab as long as dia one way. Okay, tapi kalau satu macam ni, ini dah bukan satu root dah. Sebab dia punya bertentangan. Ataupun kalau satu macam ni, satu arrow menuju macam ni, yang ni pun dah bukan satu root dah. Dia dah bertentangan. Okay, so kalau awak tengok yang sini, okay, root pertama yang kita boleh ambil adalah sini. Ini berterusan ke sini kan? Lepas tu yang ni pun berterusan ke sini. Itu adalah kita punya root yang pertama. Okay, root yang kedua dia, yang ni lah. So, root yang kedua. So, kita tahu, kalau based on Hess's law, okay, kalau based on Hess's law, the delta H of root 1 tu mesti akan sama dengan delta H of root 2. So kalau saya ambil root 1 is equal to delta H of root 2. Okay, root 1 kita, saya ambil ni sebagai root 1. So bersamaan dengan delta H solution of BaCl2. Okay, dalam root 2 kita ada delta H lattice. Okay, kita ada delta H hydration of Ba2+, and kita ada 2 darab delta H hydration of Cl-. Okay, yang ini kita nak cari kan, yang lain tu kita dah ada value je. Ini bersama dengan 2018 tambah negative 1360 plus negative 364 multiply by 2. So then if you calculate delta H solution, awak akan dapat berapa? Delta H solution untuk BaCl2 ni. Awak akan dapat apa? Kalau awak kira. Negatif 70 sir. Negative 70. So unit dia adalah kilojoule per mole. Okay, any question? Setakat ni. Ada apa-apa soalan? Tak ada sir. Okay, now. Sekarang ni, okay, dah kita boleh tengok the bond Haber cycle lah, okay. Lattice energy is energy tu kita tak boleh directly cari daripada eksperimen. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita construct satu cycle yang macam energy diagram yang tadi untuk kita cari dia punya energy lattice energy dia. Cuma apa je beza bond Haber dan juga Hess's law yang kita guna sebelum-sebelum ni, bond Haber ni dia dah ada dia punya urutan apa yang awak kena buat dulu. Kalau macam dalam Hess's law biasa guna energy cycle diagram, kita akan gabungkan je mana-mana data yang available. Tak kisahlah delta H formation ke, combustion ke, solution ke, kita akan gabungkan je. Tapi beza dia dengan bond Haber ni dia dah ada dah step by step dia. Awak just kena follow je macam mana dia, macam awak kena follow step by step macam mana ionic solid tu terhasil. Itu saja. So in other way is dia lagi senang lah compare to energy cycle kalau guna Hess's law biasa. Sebab bond Haber ni dia memang ikut urutan saja. Dia memang kita follow urutan dia. Okay, so dalam bond Haber cycle ni kita akan gabungkan enthalpy of atomization, lattice energy, kita akan gabungkan ionization energy dan juga kita akan combine dengan electron affinity. So kita akan combine empat-empat itu untuk construct satu cycle. Dan dalam bond Haber mesti ada 4 ni je. Dan dia ada urutan dia. Okay, nak construct bond Haber cycle ni senang je. Kalau delta H awak itu, okay, kalau delta H awak itu bersamaan dengan positif, nanti awak lukis anak panah tu menuju ke atas. Okay, kalau delta H awak itu bersamaan dengan negatif, nanti anak panah tu awak lukis menuju ke bawah. Lepas ni kita akan tengoklah
macam mana application yang atas bawah ni. Okay, tapi sebelum kita start dengan Born-Haber cycle, kita kena recall balik few important terms. Okay, enthalpy of atomization, this is the first thing lah that you need to know, enthalpy of atomization. So by definition is the energy required, okay, when 1 mole of free gaseous atom is formed from the element under standard condition. So maknanya dia mesti 1 mole. So kalau H2 tu awak akan tukarnya kepada H saja. So energy yang diperlukan nak tukar daripada H2 kepada H itu kita panggil dia sebagai enthalpy of atomization. Dan kita mesti tukar dia kepada gas. So contohnya macam Na solid. Kalau awak tengok Na solid ni memang dah 1 mole. Tapi kalau kita nak form dia sebagai nak jadikan dia sebagai ionic solid, kita akan tukar dia kepada gas dulu. Sebab apa? Sebab dia akan berkait rapat dengan ionization energy dan juga electron affinity. So, kalau kita nak tukarkan 1 mole of sodium solid kepada 1 mole of sodium gas, energi yang diperlukan tu kita panggil dia sebagai delta H atomization of the sodium. Itu maksud dia. So, kalau contohnya kalau macam Cl2 dalam kita tahu dalam the most stable state dia memang dalam bentuk Cl2 lah, dalam bentuk diatomic. So kalau kita nak convert dia menjadi Cl sahaja. So the energy needed itu yang kita panggil dia sebagai atomization. Walaupun dua-dua dia start daripada gas, tapi sebab apa? Ini gas tapi dia ada 2 atom. Kita tak nak 2 atom, kita nak 1 saja. Tapi awak kena balance kan, ni jadi 1/2. Ini adalah enthalpy of atomization. Okay, and then kita recall balik ionization energy. Ni macam kita belajar periodic table waktu semester 1. So, ionization energy ni kita gunakan untuk form cation. Untuk form positive ion lah. So, basically ionization energy is minimum energy required for the complete removal of 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom. Sebab apa? Sebab kalau kita nak hasilkan ion, ion tu mesti datang daripada atom yang dalam bentuk gas. So dia tak boleh datang daripada atom yang bentuk solid. Contoh macam Na solid. Tak boleh. Dia kena tukar solid tu kepada gas dulu. Baru dia boleh form ion. So kalau kita nak form cation, nak form positive charge, kita memerlukan ionization energy. So ionization energy adalah energy required. So maknanya dia adalah positive. Mesti positive value. Okay, kalau kita contohnya kalau saya nak hasilkan Na ion kan, dia hanya perlu undergo sekali saja ionization energy. Sebab kita nak form Na plus. Okay, tapi kalau saya nak saya nak hasilkan Mg2 plus mesti datang daripada Mg gas. Okay, pertama sekali dia akan undergo first IE. First IE dia hanya akan hasilkan Mg plus sahaja. Kalau kita nak hasilkan Mg2 plus, dia kena undergo second IE. Baru dia akan dapat Mg2 plus. Okay, yang ini kita recall balik sahaja yang kita belajar waktu periodic table tu. Okay, ingat ionization energy kita nak produce cation. Okay, the next one is the electron affinity. Okay, electron affinity is the energy release. Okay, when 1 mole of gaseous atom gain electron to form 1 mole of gaseous ion. So tadi IE itu kita akan gunakan untuk form cation. Electron affinity ni kita akan gunakan untuk form anion, untuk form negative charge. Okay, dan sama juga macam IE. So kalau contohnya kalau saya nak hasilkan Cl minus ion. So Cl minus ion dia mesti tambah 1 elektron dari Cl minus. Tapi kalau saya nak kalau saya nak hasilkan O2 minus. So kalau ini dia akan undergo EA1 je, maknanya electron affinity yang pertama. Tapi kalau saya nak hasilkan O2 minus, so yang pertama dia kena undergo EA1. Dia akan hasilkan O minus. Okay, now kalau kita tambah lagi 1 elektron, dia akan undergo EA2. So baru dia akan hasilkan O2 minus. Okay, dan selalunya EA2 nilai dia positif.
Even though kalau kita ikut definition dia adalah energy release, tapi definition ni only applicable untuk electron affinity yang pertama sahaja. Dan selalunya electron affinity kedua awak akan dapat positif lah. Sebab apa? Sebab kita asal dia oksigen. Nak hasilkan O minus, kita kena tambah elektron. So maknanya bilangan elektron dalam O minus ini lagi besar daripada bilangan elektron yang dalam O atom. So lagi banyak elektron, that mean the electron mutual repulsion also akan increase. So kalau awak nak tambah lagi elektron dalam tu, awak kena supply lagi banyak energy, bukan release. Supaya kita boleh overcome electron mutual repulsion tu. Sebab awak nak tambah elektron dekat tempat yang dah cukup negatif. So awak kena push dia, awak kena supply energy. Sebab tu normally EA2 itu ada nilai dia adalah positif selalunya. So awak jangan terkejut lah kalau awak nampak even though definition dia adalah energy release, tapi dia only applicable untuk yang EA yang pertama sahaja. So kalau awak nak form 3 minus, dia akan undergo EA1, EA2, EA3 lah. Tapi 3 minus, P3 minus, kalau contoh nak awak nak form P3 minus kan, so awak kena undergo 3 kali electron affinity baru boleh. Dan dia selalunya dia mesti akan undergo step by step. Okay tak ni? Ada apa-apa soalan? Any question? So yang tadi tu boleh saya terangkan balik yang apa saya kata yang negatif tu. Yang EA, ya okay. Yang EA tu okay. Kenapa EA2 ni positif? Sebab apa? Sebab okay, contohnya kalau oksigen kan, okay, oksigen kalau kita nak hasilkan O minus, kita kena gain elektron. Okay, kalau kita gain elektron, maknanya bilangan elektron dalam atom tu dah lagi banyak daripada biasa. So elektron dengan elektron, dua-dua charge sama. Kalau charge sama, kalau kita awak tambah dekat kawasan tu, dia akan ada repulsion. Okay, sekarang ni kita nak hasilkan O2 minus. So mana kita nak force lagi satu elektron masuk. Kalau kita tak supply energy, kalau kita tak supply energy, elektron yang kedua tu tak boleh masuk. Sebab energy dia sahaja dia tak mampu nak overcome repulsion tu. Sebab itulah EA1 selalunya awak akan dapat negatif. Sebab apa? Sebab dia energy release. Tapi EA2 ini kita akan dapat positif. Sebab awak kena force negative charge dalam kawasan yang dah terlalu negatif. Awak kena force dia masuk. Dan jangan bagi dia keluar. Sebab tu dia positif. Okay. Okay, faham sir. Thank you sir. Okay. So, nak create bond Haber cycle, macam saya cakap tadi, dia ikut urutan. Okay, so contohnya lah. Okay, contohnya kalau saya, dia ikut urutan dia macam ni je. Okay. Kalau kita ada, contoh kalau saya ada X atom, X ni adalah metal lah. So, contohnya ini adalah metal. Okay, dan saya ada Y. Okay, saya ada Y, yang ini gas, yang ini adalah non-metal. Okay, nak construct bond Haber cycle, awak kena follow je dia punya step ni. Yang pertama, ya kenapa Azim? Azim tanya soalan ke? Je. Okay, tekan. Okay. Tak, saya tekan. Alright. So contohnya kalau ni Y2 minus lah. Okay. Sekejap saya padam balik Okay, so contohnya kalau saya nak hasilkan satu ionic solid yang ada formula XY. Okay, yang ada formula XY. So kalau kita buat formation dia, dia mesti datang daripada X. So contohnya X ni adalah solid. So dan contoh ni adalah Y2 gas. So ni 1/2. Okay, awak tengok proses dia. Proses dia sama je. Okay, yang pertama dia untuk kedua-dua elemen tu, kita kena atomizekan dia dulu. So kita kena atomize. So yang pertama dia akan undergo delta H atomization. So dia akan hasilkan gas. Yang ni pun dia akan undergo delta H atomization, dia akan hasilkan 1 mol gas, gaseous atom. Okay, so contohnya lah X ini adalah metal. So selalunya metal akan hasilkan positif ke negatif ion kalau awak ada metal? Positif. Positif kan? Ingat, kalau tadi kita nak form positif ion, kita kena undergo IE. So selalunya proses dia kita kena buat IE dulu.
So X ini akan undergo first IE untuk hasilkan X plus. Okay, Y tadi non-metal. Nak hasilkan negatif ion, kita kena undergo electron affinity untuk hasilkan Y minus. So kalau kita ada gases ion, hasilkan ionic solid, yang ini kita panggil dia sebagai lattice formation. Itu je awak kena ingat, nak construct bond Haber cycle, awak kena ingat dia punya step by step. Step pertama awak kena atomize dua-dua. Okay, awak ingat, atomize dulu. Lepas tu buat ionization energy. Okay, dan after atomize, buat ionization energy, and then kita buat electron affinity. Itu je step dia yang awak kena ingat untuk construct bond Haber cycle. Okay, saya tunjuk satu contoh. Okay, saya tunjuk satu contoh. Okay, so ini example yang sama yang macam dalam notes lah. Okay, so dia bagi data. Okay, so let's say the question asks you to determine lattice energy for LiF, lithium fluoride, by using bond Haber cycle lah. Okay, so contohnya by using bond Haber cycle. Okay, kalau selalunya data, dia takkan bagi awak equation tau. Dia takkan bagi awak equation. So kalau nak menyenangkan hidup awak tulis equation daripada data yang dia bagi tu. Sebab kalau tak ada equation, akan ada possibility awak untuk buat silap. Okay, kita tulis equation yang pertama dulu. Delta H yang pertama ini merujuk kepada atomization of lithium. Okay, tadi atomization apa maksud enthalpy tu? The heat absorbed when one mole of gaseous atom is formed, kan? So lithium, kita tahu lithium adalah group 1. Kalau group 1, dia mesti dalam solid. So energy absorbed to form 1 mole of gaseous atom. So ini delta HA is equal to positive 155.2 kilojoule. Okay, itu adalah equation untuk maklumat yang pertama dia bagi. Okay, maklumat yang kedua dia bagi tentang fluorine, enthalpy change of atomization. Okay, fluorine adalah group 17. Selalunya group 17 dia exist dalam bentuk diatomic. Okay, dia akan hasilkan, kita nak satu atom je, 1 mole of atom sahaja, gas. Okay, kalau kita ikut pada definition enthalpy atomization, mesti 1 mole of gaseous atom kan. So kalau awak nak balance kan, awak tak boleh usik yang gaseous atom ni. So kalau kita nak balance kan ni, kita akan jadi 1/2. So delta H atomization dia is equal to positive 75.3 kilojoule per mole lah. Okay, yang dua ni okay tak? Yang dua equation ni? Okay, sir. Okay, now equation ketiga dia bagi data berkaitan dengan first ionization energy of lithium. Okay, tadi ionization energy adalah minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of the gaseous atom. So lithium gas, kita remove electron, dia akan hasilkan Li plus gas plus electron. So inilah IE yang pertama lah. IE yang pertama adalah positive 520 kilojoule per mole. Okay, yang sini dia bagi tentang first electron affinity. So tadi electron affinity adalah energy release when 1 mole of electron is added to the gaseous atom kan. So fluorine tadi receive 1 electron, dia akan hasilkan F minus. So ini adalah electron affinity yang pertama, negative 328 kilojoule. Okay, yang last kali adalah enthalpy change of formation, okay, of LiF. So LiF dia datang daripada lithium solid dengan fluorine gas. So kita kena balancekan. So ini delta H formation dia bersamaan dengan negatif 594.1 kilojoule. Okay, now kita dah ada data ni, kita boleh construct satu cycle
untuk cari dia punya lattice enthalpy. Okay, ada apa-apa soalan tak tentang equation yang saya tulis ni? Ada apa-apa soalan? Tak ada Okay, so kalau tak ada, kita cuba construct kita punya, dah tersilap lah. Tak rasa. Sekejap. Okay, so dah boleh plus. Okay, so tadi kita dah ada maklumat-maklumat ni, kita boleh construct. Okay, nak construct energy bond Haber cycle ini, selalunya saya akan mula dengan formation dulu. Yang delta H formation dulu. Saya akan mulakan dengan yang tu dulu. Okay, kalau awak tengok, kita boleh buat sama-sama. Okay, kita akan start dengan formation dulu. Kita akan start dengan yang ini dulu, delta H formation. Okay, selalunya apa yang saya buat, saya akan letakkan ataupun saya akan tulis ionic solid tu, saya akan tulis dia dekat bawah sekali. Saya akan tulis dia dekat bawah. Saya ketepikan. Okay. Apa yang saya buat adalah saya selalunya saya akan letak yang solid tu dekat bawah. So LIF solid. Okay, buat bawah dulu. Kita awak buat garis, garis panjang. Okay, kan saya kat tadi selalunya kita start dengan formation. Okay, kalau awak tengok LIF solid ini, dia terhasil apabila kita ada 1 mol Li solid dengan half mol F2 gas. Okay, awak tengok delta H dia value dia negatif. Ingat tadi, kalau value dia positif, anak panah awak ke atas. Awak lukis bond Haber tu. Okay, kalau value dia negatif, anak panah dia ke bawah. So, sekarang ni kalau awak tengok, Li solid tambah half fluorine gas, dia ada delta HF dia negatif kan? So, ingat negatif, anak panah ke bawah. Okay. So, ini awak labelkan dia sebagai delta HF, which is equal to negatif 594.1 kilojoule. Okay, yang ni okay tak? Ada apa-apa soalan? Okay, sir. Yeah, okay. So, dah guna ni dah. Okay. Dah habis formation, selalunya kita akan settlekan atomization dulu. Okay, dan selalunya saya akan start dengan atomization of the metal lah, of the ion tu. So, kita tengok atomization of Li dulu. So, atomization of Li, ini dia punya equation dia. Kalau awak tengok, dia positif kan. So, kalau positif tadi, anak panah dia menghala ke atas. Selalunya jarak tu awak ikutlah proportionate kepada value dia. So, jarak dia ke atas. Okay, jarak dia ke atas. Okay, so kita nak atomization of lithium kan. So maknanya lithium itu dia akan jadi lithium gas. Okay, tapi yang ini kita atomize tak sekarang ni? Yang F2 ni, kita atomize tak? Kita atomize tak F2 ni? Tak. Tak kan? So F2 tu kita tak atomize kan, so kita salin balik. So yang ini adalah delta H atomization of lithium, which is awak tengok value dia positif 155.2 kilojoule. Okay, dah settle atomization untuk metal, kita buat atomization untuk fluorine pula. So, atomization of fluorine, kalau awak tengok ini, dia punya ni. Dan dia punya value juga positif. Ingat positif, anak panah ke atas. So, Li tu kita tak ada ubah apa-apa. Tapi kita dah atomize fluorine kan. So, fluorine tu akan
jadi sebagai F, gas sahaja. So ini merujuk kepada delta H atomization of fluorine, which is positive 75.3 kilojoule. Okay, okay, dah settle atomization, kita kena buat IE dulu. Kita kena buat IE dulu. So sekarang ni kalau kita tengok yang akan undergo ionization energy ataupun sebab kita akan gunakan IE itu untuk hasilkan positive charge kan. So kita tengoklah yang ni. So lithium gas, awak tengok dia nak hasilkan lithium plus, value dia positif. Value positif maksud dia anak panah ke atas. So tadi bab kita ionize tu dia akan jadi lithium plus gas. Okay. Tambah F. Sebab kita tak buat apa-apa dekat F lagi. Okay, tapi awak tengok produk dia akan hasilkan satu elektron. Awak tulis elektron tu. Okay, setakat ni okey tak? Setakat ni. Okey, sir. Okay, okay, kalau tak okey cakap tahu. Ni. Okay. So sekarang ni dah settle. Okay, dah settle IE. Okay, kita boleh buat EA pula. Awak tengok EA untuk F adalah negatif 328. Tadi negatif saya cakap, kalau negatif kita mesti dia anak panah ke bawah. So awak panjangkan je line tu, awak buat anak panah ke bawah. So nanti awak, kalau awak buat dekat kertas, nanti awak make sure kan lah dia punya jarak antara level tu, dia proportionate lah dengan dia punya value tu. Awak buat dia ke bawah. So sekarang ni, F dia dah terima satu elektron. So F dah terima satu elektron. Dia akan hasilkan Li plus sebab kita tak usik. Tambah F minus. Okay, tambah F minus gas. Okay. So ini adalah EA1 untuk fluorine tu. So besaran negatif 328 kilojoule. Okay. Kalau soalan tu just minta delta H lattice, tak kisahlah awak nak buat formation ke dissociation ke, tak kisah. So contoh kalau anak panah saya ke bawah macam ni. Ini adalah dissociation ke formation. So daripada gases ion kepada solid. Itu adalah formation ke dissociation? Formation. Formation. So kalau formation tadi delta H awak mesti, nanti awak akan dapat lattice enthalpy awak negatif lah. So ini adalah delta H lattice untuk LIF. So ini adalah energy cycle, energy level diagram. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak calculate delta H lattice ni? So nak calculate sama macam tadi, kita kena apply Hess's law. Kita kena cari root di mana dia punya arrow tu berterusan sahaja. So kalau kita tengok sini, arrow yang berterusan adalah yang ni. Dia tak putus-putus arrow dia. So ini adalah kita punya root yang pertama. Yang ini kan berlainan kan? So ini adalah root yang kedua. So maksud dia adalah maksud dia adalah sebab tadi root yang pertama ni dia satu kan, so dia adalah delta H formation. So maksud dia adalah delta H formation of LIF bersamaan dengan awak follow je balik root tadi. Awak ikut je urutan dia punya delta H tu, enthalpy tu. So mula-mula kita akan jumpa delta H atomization of lithium. Lepas tu kita akan jumpa delta H atomization of fluorine. Lepas tu kita akan jumpa IE1 of lithium. And then kita akan jumpa EA1 of fluorine. Tambah delta H lattice of LIF. So nanti awak masukkanlah value. Awak masukkan value nanti, awak akan dapatlah delta H lattice LIF ni. Itulah bond Haber sebenarnya. Inilah bond Haber. Okay. Ada apa-apa soalan? Okay, sir. Yeah. Okay. Alright. So, kalau tak ada apa-apa, nanti awak
cubalah buat 9.4 tu. Okay, awak